Good morning everyone, televiewers, followers, itong G1 News TV. Maupay nga oras aton mga kita iton aton FB page ngan tig sunod. Live kita na mga kasangkayan di habong Tuhan Giwan may pagisumpay iton aton special coverage iton ginbubuhat nga Civic Military Parade para han pag salinorog ang kapatrulan han Immaculada Concepcion habong Tuhan Giwan. Mapapausa no ito daton mga kasangkayan, televiewers, followers nga yan ano naman may kita Civic Military Parade nga ginbubuhat habong Tuhan Giwan. May damang gud kita duduha nga kapatronan iton bungto iton Oktubre amo iton Santo Rosario, while iton Disyembre amo naman iton Immaculada Concepcion kapatronan gihapon iton bungtuhan Giwan. So yan na mga kasangkayan na natikang na iton Civic Military Parade dinhi aton bungtuhan Giwan, mga televiewers, followers iton G1 News TV. Nga yan na iton aton Civic Military Parade special coverage an ginpapadangat haton. Pasalamatan naton na naton mga sponsors pinaagi era amo yan 4-piece party list, pinagi kan House Minority Leader Honorable Congressman Marcelino Nonoy Libanan, Christopher Shin P. Gonzales, Teak Iron Resources Incorporated, Iverum Tira Geoscience Incorporated, St. Jude Hospital through Dr. Fernando Naputo and Family, Nickel Ace Incorporated, Chromite King Incorporated, View Heights Inn and BJS Consumer Good Trading at Lugay Street, Giwan, Eastern Samar, Emer Mineral Resources Corporation. Hato mga sponsors, damo nga salamat tayo nga tanan. Nga niya na amo ini ito Eastern Samar State University Giwan Campus, drum and marching band han ISO Giwan Campus sinungdan hanera mga magturugdo hanera faculty and staff mga kasangkayan iton ISO Giwan Campus. Nga yan na and maritime may namang good maritime course iton bungtuhan Giwan iton ISO. So makikita naton diin baga Navy ini Navy karan ROTC under initon ROTC Navy mga kasangkayan. Correct me an maritime kung correction yon pag-aabrehan na iton din bungtuhan Giwan ha mga umaabot nga katuigan kay mayada na hini resolusyon kan mayada na gintutukod nga building dida ISO Giwan Campus. Anaton mga punong barangay mga kasangkayan, adi punong barangay Tamtam nga iba pa nga mga punong barangay iton 60 nga barangay iton Giwan amoy na nalabay diton aton yana nahimumutangan at mga gwapito nga punong barangay han Giwan, mga televiewers, followers han G1 News TV. So hanaton mga televiewers good morning hayong nga tanan nga maupay nga takna adton adha iba nga nasod nagkikita haton nga welcome to the special coverage naton mga subscribers and followers. Yan na naman diri mahiya dito St. Mary's Academy of Giwan marching band inin amin yan iton makikita niyo dito na sa screen. At mga gwapo nga maghusay nga mga miyembro han marching band han St. Mary's Academy kundi inunahan ang era faculty miyembro na han era marching band mga kasangkayan. So aton gihapon mga televiewers may daig papahigayon naron niyan nga marching band competition dili aton Giwan Town Plaza. Happy viewing to Maricho Abolincia Yaranon. Thank you so much for watching aton FB page sa mga suki nato yung tigpamati dida or suki nato nga televiewers. Okay. So amoy na ito na St. Mary's Academy of Giwan, kinikita naton yan nalabay din ito naton naimumutangan. So okay. Maupay nga aga haton mga televiewers dida Luzon, Visayas and Mindanao.
Maupay nga oras and of course mga kabayan, lain nga nasod. Maupay nga kaorason na iyo, tidak. Kumusta man, inatutang nga ka maupay nga kahimtang, maupay nga panlawas nga otro naton pasalamatan ang naton mga sponsors. For Peace Party List, Pinagkan House Minority Leader Honorable Congressman Marcelino Nonoy Libanan, Christopher Shin P. Gonzales, Tick Iron Resources Incorporated, Verum Tira Geoscience Incorporated, St. Jude Hospital, through Dr. Fernando Naputo and Family, Nickel is Incorporated, Chromite King Incorporated, View Heights Inn and BJ's Consumer Good Trading at Logistic Giwan Sir Samar, Emer Mineral Resources Corporation. Aton mga sponsors, damo nga salamat ta iyo. Ayon, nag-exhibition ano aton mga taga St. Mary's Academy of Giwan, anera marching band, iyo era kinikita din hiton aton screen, mga suki naton nga televiewers ang G1 News TV. Ayon mga kasangkayan, at masunod na naton St. Mary's Academy of Giwan, amo naton mga empleyado ang local government unit of Giwan, naton mga taga LGU, amo niya na ito na masunod itong St. Mary's Academy of Giwan, iton parade, kung din kinikita na naton aton mga screen, aton mga empleyado ang local government unit of Giwan na mga kasangkayan, pinangunahan ng mga taga mayor's office. Ayon. Okay, dididian naton mga empleyado. Amoy niya na itong kinikita naton haton mga screen. Sinundan gihapon han aton taga Kalikuan Fleet Giwan Eastern Samar So amoy niya aton mga taga Kalikuan Fleet nga na gihapon ang Royal Ambassadors. Okay, han mga pupils ini mga pupils mga kasangkayan. If I'm not mistaken, they are from Giwan East, Giwan East kamo ma'am, Giwan East, Lupok. Sorok, Barangay Sorok mga kasangkayan ngayon adto hera. An karan Giwan East ini under iton Sorok Elementary School, okay? Okay, amad to an sakay hadtong aton truck mga kasangkayan. Yan na naman mga kasangkayan, televiewers, followers. Kinikita niyo ang mga cute natin yung mga pupils sa Kampoyong Elementary School. Mga suki natin nga tigya pamatingan televiewers G1 News TV at Kampoyong Elementary School. Mga cute. Kaupa din mga faculty and staff. Okay, na mga panahon ang bulig ako aton kuan aton sugad ini mga banda-banda ini anamon snare drum na kaning hawak. Yan na kinikita naton may mga kaliding na. Anira bass drum, anira snare drum. So amoy niya na. Anato naman mga teachers kinikita naton. Okay, naton mga kamaistrahan. Amo yan na itong kinikita naton mga screen nga kaapi or nabulig itong parada. Iyan ang aga para itong selebrasyon, itong Vesper Day at pagsalinurog ang kapatronan han Immaculada Concepcion Bungtuhan Giwan. Ang Salog Elementary School marching band amo gihapon an iyo na kikitaon di aton mga screen, mga televiewers and followers, okay? Inunahan ang era duduha nga maghusay nga mga teacher han Salog Elementary School. Okay, maupit era uniform kay white with blue tapos itira ban medjurate naka yellow na color good man Kami ni Ansalog Elementary School marching band.
Munta diyan na ito nato mga screen kinikita mga televiewers and followers. Good morning to Win in Siso. Shout out naman, Happy Fiesta Giwan. Okay, salamat for watching. And good morning to you, Win in Siso. Adi naman mga kasangkayan, kikitaw nato na aton mga screen ang Sapaw Elementary School Marching Band. Nagpakapulay nila mga kasangkayan ang aton mga miyembro iton Sapaw Elementary School Marching Band. Nagpakapula iton era uniform with the matching white. Ano mga kasangkayan, kinikita naman ay niyo. Nandito niyo aton mga screen, televiewers and followers at G1 News TV. Good morning to Jonas Yaranon. Thank you so much for watching. Maria Cristina Cotanda, Happy Fiesta Giwan. Clara Abod Culyon, Happy Fiesta Giwan. Giwananon. Okay, salamat ang mga televiewers naton, followers nga nakatutok yan na din aton FB page sa G1 News TV. Kumusta man kamo? Ay man kamo nga dapit yan na hinaton tang ada kamo maupay kaimtang, maupay nga panlawas. Bisan ko narayo kamo, at least pinagihan G1 News TV special coverage. Inin nakikita niyo itong karigo-digo dinhi aton bungtuhan giwan. Ngan pasalamatan naton mga sponsors kay kun diri tong daera diren magiging successful ining aton yun special coverage. Salamat hanaton purpose part list pinagi kan House Minority Leader Honorable Congressman Marcelino Nonoy Libanan, Christopher Shin P. Gonzales, Peak Iron Resources Incorporated, Verom Tira Geoscience Incorporated, St. Jude Hospital through Dr. Fernando Naputuan Family, Nickel S Incorporated, Chromite King Incorporated, New Heights Inn and BGS Consumer Good Trading at Lugay Street, Giwan Eastern Samar, Emer Mineral Resources Corporation. Aton mga sponsors, damo nga salamat. Iyong tanan, nga na naman inin makikita niyo ang aton Taytay Integrated School Marching Band nga malabay didi. Ito naton camera, ito naton screen. Yon. So inunahan ang era teacher. Nga yan na naman amon ini Taytay Integrated School parahan era marching band members. Hi to Tintin Mi Abing. Thank you so much for watching. Happy Fiesta, my hometown. Arlene Eclipse Padwal. Good morning. Happy Fiesta, Giwan. Teofilo Maragrag. Happy Fiesta, Giwan. Good morning, hayo nga tanan. And welcome to our special coverage, mga kasangkayan. Din hiton pagsalinurog, hiton kapatronan, hiton Immaculada Concepcion, habung tuhan Giwan. Yan na naman mga kasangkayan, makikita niyo ang Cogon Elementary School Marching Band. Filipiniana ito ni Radating, era uniform mga kasangkayan, Filipiniana, naka-violet with matching white. Iton era uniform din sa lakot, iton era kalo. Okay, rain or shine ini nga era kuan niya na. Kalo kay bisan pamurant era ulo di talaga maguhulos. Kung kikitaon niyo ay yung mga screen amon tinatawag amon didi nga sa lakot. Maupay gihapon ni kalo. Native gihapon ni nga style. Pare-pares na nabagay talaga era uniform nga parang Filipiniana iton era uniform iton Cogon Elementary School Marching Band. So good man kung kikitaon niyo dito naton mga screen.
Mga cute ining aton na taga Cogon Elementary School marching band nga nagpaka violet. Para sinhinamon mga kapanahonan, mga cute gihapon kami hadto. The year 90s pa. Sinundan ang era faculty and staff at Cogon Elementary School. Yan na naman mga kasangkayan kikitaw niyo ang aton drum or aton marching band Handlopok Elementary School. Nera uniform pares lagi hapon ini nakalabay nga October and white with blue nga uniform Handlopok Elementary School marching band. Inupdan gyapon han era mga faculty and staff mga kasangkayan. Ayon adi ma'am smiling akon. Good morning ma'am. Naton mga taga Lupok Elementary School marching band. Ang naparin na mga kasangkayan, kung ikukumpara nimo itong karong October, mas damo itong nabulig itong October. Yan na, very good masyado basta December. Pero the most important, nag-enjoy, nagkikidoyog kita itong pagsalin orog, itong kapatronan, itong Immaculada Conception, Bungtuhan, Giwan. Happy watching to Arlene Eclipse Padwal, MC Lakaba Abonales, and hi gyapon to Teofilo Maragrag. Happy Fiesta Giwan, Golden Arrow, sobrang Soban Alwada Alad. I don't know kung din ini Golden Arrow. Donard Yudico, Happy Fiesta Giwan. Antonio Diangson, happy watching. Anyan na naman ang Tubabaw National High School. Amon iyo makikita din hiton iyo mga screen. Ang Tubabaw National High School amo nagpakapulag hapon. May da pulay ear upper, center naman may da black, then anira naman saya amo in white. Amo itong Tubabaw National High School marching band nga iyo yan na nakikita ay iyo mga screen mga kasangkayan. Okay, once again, hi to you, Antonio Diangson. Happy Fiesta Giwan, Nanon, from Punta Santa Ana, Manila, Diangson Yudico Abod family. Good morning. Hi to Malin Dimiterio. Happy Vesper de Giwan. Sayang, hindi ako gising maaga para manood. Yan, natulog ka kasi. Alright, okay lang yan. Manood ka na lang dito sa amin, live sa amin G1 News TV special coverage para hining aton Vesper Day Celebration, Civic Military Parade in honor ito natin kapatronan Immaculada Conception, Bungtuhan, Giwan. Adi naman mga kasangkayan, ang kan Ma'am Hilda inigin training nga mga pupils itong Giwan East Central School. Mga cute gihapon ini anaton mga Giwan East Central Elementary School. Gin training ini ni Ma'am Hilda Lucero. Mga kasangkayan nga mga staff gihapon itong eskwelahan. Good morning, happily watching to Lisa Bagon Bantilan. Shout out Bantilan family from Quezon City. Once again, amoy ni ang Giwan East Central School marching band. Ngayon na nakikita iyo mga screen. Dinhito naton Civic Military Parade. Ngayon bubuhat Bungtuhan, Giwan. Para itong pagsalinurog ang kapatronan. Immaculada Conception. Dinhito naton Bungtong. Sinundan na Giwan East Central Elementary School marching band. Amo ato nila mga teachers, nila faculty and staff.
Good morning, happy watching to Christian Gallo. Shout out po sa pamilya ko sa Borongan TV Novo family, Balanay at sa mga family Naranha. Good morning Christian Gallo, Juni Kabanggisan. Shout out idol han sa Pau Elementary School Band. Yan na naman kinikita natin mga screen mo aton Giwan National High School Marching Band. Mo ito nagpakapula, then may da golden yellow. Okay, amoy na ito Giwan National High School Marching Band. Tayo na kinikita din ito natin mga screen para natin special coverage ining aton Vesper Day para pagsalinurog ng kapatronan han Immaculada Conception Bungtuhan Giwan. Ayun, once again, this is the Giwan National High School Marching Band. Kayo na kinikita yung mga screen. Vicky Padol, thank you so much for watching. Happy Fiesta, sharing niya. Hi to my wife, is watching right now. To Merly Opana, Merly Ranoko Opana, watching right now. Haporok Uno, Barangay Surok, Yuanasun Samar, together with my chikiting. Salamat. Hi to Tito Del Elmos, pa-shout out po sa Bagong Family. Good morning. Gina Abada, happy Vesper Day, Giwan. Yon, naton matagiwan National High School Marching Band. Sinundan hanera mga teachers and their faculty and staff. Ayun, kasunod ang mga faculty and staff ang Giwan National High School. Amo naman itong mga taga-parole and provision administration, Haniston Samar Parole and Provision Office din niya Bungton Giwan mga kasangkayan. So amit nasunod itong Giwan National High School faculty and staff. Amo aton mga kabugtuan nga mga parole, aton mga sering pa PDL anay naton yan na mga paruli nan hira mga kasangkayan required man din haera nga mabulig itong mga suga din nga mga aktibidades adet era karan parol karan ko paninira mga kasangkayan era programa. And now ladies and gentlemen, mga televiewers, followers sa G1 News TV from the MSH Sister School, ito naton yan kinikita nga nalabay iton aton na himumutangan paring aton special coverage iton Vesper Day parade mga kasakayan, Civic Military Parade. Hi to Mark Joseph Izquierdo, happy Vesper out to Sulangan Central and High School Marching Band. Good morning from Rona Odron Rosaldo. Leticia Custodio, happy Fiesta Giwananon. Hi to Tintin Gaza, happy Fiesta Giwan. Gina Abada, that's my hometown. Nakakamiss shout out sa mga Ogrimin family. Ayun, medyo naputol anay mga kasangkayan kay adi pa medyo rarayo ito nasunod an MSH Sister School nga marching band. Adi lolo kinikita niyo nagtitindahin mais. Ayun, di naman aton mga screen aton special coverage Manikani National High School baga dire da mabalod nira pagtabok. Amoy na yan, once again, ang Manikani National High School. Good morning to Christian Gallo. Shout out po dito, idol. Good morning to Christian. Hi to Kapitana Los Bicabos Lacaba Labicane. Thank you so much for watching. Good morning to you, Kap. Have a nice day. So yan na, mga televiewers, followers, kinikita natin ng taga Manikani National High School Marching Band. Sinundan o susundan ang aton mga taga ICS or Immaculate Conception School. Okay, sering din ni Kapitan alos bi lakaba labi kana.
Labikani. Good morning everyone po. Ayun, good morning to you, Kapitana. Have a nice day. Daamoy ni aton mga taga Tubaba or Manikani National High School. Ayun kinita, linabay di. Awaton mga nagpaka-pink. Yan na naman, aton taga ICS Marching Band and ICS Marching Band. Amo in kikitaon naton mga kasangkayan, televiewers, followers nga malabay didi aton dapit o didi aton ay mamutangan para ning aton special coverage. Lucia Dadolia Magaluna, thank you so much for watching and good morning to you. Christian Gallo, shout out kay Junjun Republic. Okay, salamat Junjun Republic for watching gihapon. Ayun, mga kasangkayan, televiewers, followers, di na iton mga taga ICS school, mayroong marching band, ICS marching band. Yun na kinikita din itong mga screen. Kaya mga cellphone, television, computers, o laptops, kung hain mga kamo nakatutok yun na, via FB Live at G1 News TV. Amoy na itong ICS marching band, ngayon kinikita. Yan ang mga oras. Once again, salamat sa natin mga sponsors. Ayo katanan, damo nga magsalam. Ayo na natin mga taga Immaculate Conception School. Era mga faculty and staff gihapon upo din yan ang pagparade. Ini yan ang aga. Hi to Floriana Coral, happy fiesta Giwan. Jimmy Nay Rambol, Ramboy, I'm sorry. Happy fiesta day Giwan from Jimmy Ramboy. Basario L Ginilin Dinisi. Wow, ganda sa rin niya. Salamat. Pagtutok Lucia Dadulia, happy birthday watching right now. Thanks Pido Opana, salamat gyapon pagtutok Lucia Dadulia Magaluna. Ato mga staff ICS mo ini kinikita niyo na didi. Standby anay kay medyo nag Hi, good morning to Christian Gallo. Idol, pa-shout out ako kan Greg comments. Raila coming for Misty Blue, Barangay Lupok. Oh, thank you so much. Anaton mga taga Lupok. Ayun. Anaton mga taga Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kun BFAR. Amoy na aton kinikita nga nabulig iton parade. And of course, anaton mga taga 4-piece party list. Gihapon Hypermart. Gihapon naton mga taga Prince Hypermart. Salamat haniya pagbulig kini. Giwan chapter Lisa manigyapon pinarade. Santil Bougainville. Thank you so much for watching. Okay mga kasangkayan, ito niyo kinikita. So once again nato mga taga Sulangan Elementary School Marching Band, amo ito niyo kinikita din aton special coverage. Kim Lacamaduran, thank you so much for watching. Happy Fiesta my beloved hometown. Arsenio Lucero, thank you so much for watching. Good morning to you. Ayun aton mga taga Sulangan Central Elementary School nga mga cute daton nga marching band hiton Sulangan. Amo kinikita naton nya na mga kasangkayan. Hiton aton special coverage. San On Jong, thank you so much for watching.
Yan na naman mga kasangkayan, kinikita niyo ang Sulangan National High School Marching Band. And then, brown with blue, ito nera uniform mga kasangkayan. Ano, ang Sulangan National High School. Pagka magkasunod ang Sulangan Central Elementary School, sinuangan lahat ng faculty and staff, sinundan dayon niya ng Sulangan National High School Marching Band. And of course, ang era gihapon faculty and staff. Good morning to hi, good to you to Elysis. Oh. Happy Whisper Digiwan. Nilo Globio Ambida. Shout out Pastor watching from Iso Maydolong. So, ay mga taga Iso Maydolong, good morning. Thank you so much for watching. Nelvi Jane Gagabuan. Happy Fiesta Digiwan. Shout out to my family, Mrs. Nestor Gagabuan and family. Gina Abada, shout out po sa batch 1993 FAMCAT. Alright, and pasalamatan natin mga sponsor para natin special coverage and civic military parade. Amo ang Purpose Party List, pinagikan House Minority Leader, Honorable Congressman Marcelino Nonoy Libanan, Christopher Shin P. Gonzales, Take Iron Resources Incorporated, Verum Terra Geoscience Incorporated, St. Jude Hospital through Dr. Fernando Naputo and family, Nicholas Incorporated, Chromite King Incorporated, View Heights Inn, and BJ's Consumer Good Trading at Lugay Street, Western Samar, Emer Mineral Resources Incorporated or Corporation. Thank you so much ayong katanan mga sponsors. Inin ma-stop ani kita hito nato special coverage pero mabalik kita nga haw nuro niyan dinila Hajiwan News TV.